Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about the correct use of some adjectives. Very important topic. Difference between few, a few, the few, and difference between little, a little, and the little. Dear students, few काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है और लिटल, आ लिटल, द लिटल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्यू तादाद के लिए और लिटल मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्टूडेंट्स इसके इस्तेमाल में बहुत जो है वो ब्लंडर करते हैं, इसलिए आज के लेक्चर को खूब गौर से सुने। First of all, few, a few, the few. Few का क्या मतलब है? Few इक्का दुक्का, चंद, यानी ये तादाद को शो कर रहा है। Not many, hardly any, और ये नेगेटिव सेंस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। For example, I have few foes. Few men are free from faults. आप इसे यहाँ पर फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। I have few sincere friends. यानी मेरे मुखलिस दोस्त चंद हैं ना होने के बराबर, या मेरे दुश्मन चंद हैं ना होने के बराबर। Few men are free from faults. बहुत कम लोग हैं जो कि इम्पेकेबल हैं, जो कि गलतियों से पाक हैं। Now, a few. There are a few apples in the basket. और few का क्या मतलब है? चंद एक। Some, though not many. चंद एक, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन चंद एक। Example, there are a few apples in the basket. There are a few water holes in the Sahara. सहराए सहारा में बहुत कम पानी के कुएं हैं। I bought a few books from bazaar last month. अब the few, not many but all that there are, यानी वो मखसूस चंद सब के सब। The few, for example, I ate the few apples in the basket. I ate the few apples in the basket. और ऊपर वाला फिक्रा देखें दोबारा, there are a few apples in the basket. और ये I ate the few apples in the basket. टोकरी में चंद एक सेब हैं। वो जो टोकरी में चंद एक सेब हैं वो मखसूस हो गए और वो सब के सब मैंने खा लिए। I ate the few apples in the basket. टोकरी में जो सेब थे वो सब के सब मैंने खा लिए। याद रहे कि सेबों की तादाद में इजाफ़ा नहीं हुआ, सेब उतने ही हैं, चंद एक हैं, बस फ़र्क ये पड़ा कि वो सब के सब मखसूस हो गए और वो मैंने खा लिए। The few friends he has are all very poor. इसका वैसे हम ऊपर बना लें, he has a few friends, और the few में the few friends he has are all very poor. Next, the few coins I had I gave to the beggar. इसका a few बना सकते हैं, I have और I had a few coins, तो यहाँ बन जाएगा the few coins I had I gave to the beggar. वो जो चंद एक सिक्के मेरे पास थे वो मैंने बैगर को दे दिए। सिक्कों की तादाद में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, सिक्के उतने ही हैं, बस वो तादाद जो है वो मखसूस बन गई। फिर एक मरतबा देखें, फ्यू इक्का दुक्का चंद एक, आ फ्यू इक्का दुक्का ना होने के बराबर, आ फ्यू चंद एक, द फ्यू वो चंद सब के सब,
یعنی مخصوص چند. Now come towards difference between little, a little, the little. یاد رکھیے کہ few مقدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور little جو ہے وہ مقدار کے لیے. few تعداد کے لیے اور little مقدار کے لیے. اور یہ انکاؤنٹیبل ناؤنز میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے واٹر، ملک. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آئی ہیو اے فیو ملک، آئی ہیو اے فیو واٹر. نو، اٹس رانگ، یہ انکریکٹ ہوگا. تو اس کے لیے ہم لٹل استعمال کرتے ہیں. لٹل، ناٹ مچ، یہ مقدار کے لیے ہے، اور مقدار انتہائی قلیل. قلیل مقدار، ایسی مقدار جو کہ نہ ہونے کے برابر ہو. ناٹ مچ. A little, some, thou, not much. تھوڑی سی یا تھوڑا سا. The little، وہ مخصوص تھوڑا سا، جو کچھ بھی ہے. Not much but all that is، وہ مخصوص سب کا سب، وہ مخصوص مکمل مقدار. Little، I have little hope of his arriving today. یہاں اسٹوڈنٹ لٹل جو ہے، جیسے صرف فیو جو ہے وہ نیگیٹو میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی نیگیٹو میں ہم یوز کرتے ہیں. نیگیٹو میں آئی ہیو لٹل ہوپ آف ہز ارائیونگ ٹوڈے. دیر از لٹل ہوپ آف ہز ریکوری. اس کے صحت یاب ہونے کی بہت کم امید ہے، موہوم سی امید ہے، نہ ہونے کے برابر امید ہے. دیر از لٹل ویجیٹیشن ان دا سہارا. صحرائے سہارا میں نہ ہونے کے برابر سبزہ ہے. دیر از لٹل ویجیٹیشن ان دا سہارا. ناؤ کم ٹوورڈ آ لٹل، تھوڑا سا یا تھوڑی سی. دیر از اے لٹل ملک ان دا جگ. دیر از اے لٹل ملک ان دا جگ. دیر از اے لٹل واٹر ان دا جگ. دیر از اے لٹل ہوپ آف ہز ریکوری. یہاں کیا تھا؟ دیر از لٹل ہوپ آف ہز ریکوری، یعنی اس کی ریکوری کی، صحت یابی کی نہ ہونے کے برابر امید ہے. اور یہاں پر ہے اس کی ریکوری کی، اس کے صحت مند ہونے کی، صحت یاب ہونے کی تھوڑی سی امید ہے. دیر از اے لٹل ملک ان دا جگ. دیر از اے لٹل ہوپ آف ہز ریکوری. ناؤ دا یوز آف دا لٹل، وہ مخصوص مقدار، وہ مخصوص چیزیں جو کچھ بھی ہے. فار ایگزامپل، آئی میڈ ٹی فرام دا لٹل ملک ان دا جگ. اسے سمجھنے کے لیے دوبارہ یہ دیکھیں، دیر از اے لٹل ملک ان دا جگ. آئی میڈ ٹی فرام دا لٹل ملک ان دا جگ، کہ جگ میں تھوڑا سا دودھ ہے، وہ تھوڑا سا دودھ جو کہ جگ میں موجود ہے، میں نے اس کے چائے بنا لی. یا اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، دیر از اے لٹل واٹر ان دا گلاس. آئی ڈرینک دا لٹل واٹر ان دا گلاس. یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ مقدار اتنی ہی ہے، اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا، بس وہ مخصوص ہو گئی ہے. ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں، لٹل، آ لٹل، دا لٹل. لٹل نہ ہونے کے برابر مقدار، آ لٹل. سم، داؤ، ناٹ مچ. اور دا لٹل وہ مخصوص اسپیسیفک کوانٹٹی جو ہے. فیو ہم تعداد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لٹل مقدار کے لیے استعمال کرتے ہیں. لٹل نیگیٹو میں یوز ہے اس کا، اور آ لٹل اور دا لٹل پازیٹیولی یوز کرتے ہیں. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ دیٹ یو ہیو ویل انڈرسٹوڈ these adjectives. Wish you all the best. Allah Hafiz.